Maayong gabi, maayong udto o maayong buntag. Isanasa kamo karon sa ibabaw sa naong sayuta. Kami gayon nagpaabot sa among mga panimbaya niini nga kagabion. Kung i-introduce kaninyo ang atong kauban karon gabi, malipayon kita nga naa kitay mga ministro nga gikan sa nagkalain-lain nga mga mission and conference. O niya karon mga kapaglaom ang atong kauban niya sa akong tuo nga bahin. Si Pastor Rolly John Orsonal, ang ato nga OIC for few days only. O Field Secretary sa Western Mindanao Conference. Welcome, Pastor Rolly John. And also, sa akong wala nga bahin, wailain kundili ang ato po nga Field Secretary sa Central Mindanao Mission, Pastor Jill Basi. Sa dili pa ta magsugod, Pastor Orsonal o Pastor Jill Basi, akong gihangyo si Pastor Basi alang sa ato ang prayer. Magampo ta, Diyos ngamahanan, amahan na mo nga nasgingarian sa mga langit, ibalik na mong himayaw pagdaig sa imong ngalan. Maluluyon kay ka na mo Ginoo, bisan kami makasasala og mga dautan. Samtang kami mag-review sa leksyon sa milabayang mga gabi, maluoy ka Ginoo. Naghangyo kami sa langit nun nga kaalam, ipadagaya sa matag usa ka namo. Nang maminaw usab, masabtan nila Diyos ug ang ilang relasyon nga kaning anang pagkaduol nga sa pagbalik ni Ginoong Hesus kaming tanan manguli sa langit nga pulianan. Salamat sa iyong pagtubag sa pagampo kinong gangyo, tungod lang sa ngalan ni Hesus manuluwas. Amen. Amen. Pasalamat kita nga karon nga week mo balik ta jutay mga kaigsuonan ug atong hisgutan ang sinugdanan mga igsuon sa mao gitawag na tuog uluhan the rough start, dili sayon, dili pagsugod. Yes, dili sayon, dili gayod maayo ang pagsugod. Pero tanaw na to ang atong leksyon karon mga pinilangga nga mga kaigsuonan, and let me read to you our text that is found in Exodus chapter 5 verse 1 and 2. Nag-ingon diri, afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh that thus says the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness. And Pharaoh said, who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I do not know the Lord, nor will I let Israel go. Karon nga simana mga kapaglaom, nakita nato nga kining dialogue between Moses and Pharaoh adunay mga butang atong tukion kon kining panghitabo, no, Pastor Jel, Pastor Orsonal, unsa ka mahinungdanon gayod sa pagtuo nato diha sa Ginoo, labi na gyud mga igsuon panahon sa kalisdanan sa ato nga kinabuhi. Daghan kayong naghunahuna, Pastor Orsonal, Pastor Jel, nga kung mga lagat ta sa Ginoo, maayo ang ato dayon nga kinabuhi. Unsay ikasulti nimo anayan ang Pastor Orsonal? Tinod na nga observation mga kapaglahom, daghang mga tao gyud nagunahuna nga kung naa sila sa pagalagad sa Ginoo, ilang ma-experience ang tinuod nga kalipay, kalampusan o kadaugan, ilabi na sa ilang gihandom sa kinabuhi. Pero ang pinagka-extreme niya na kay opposite day ang mudangat ug moabot sama sa nahitabo sa mga Israelanon. Amen. Pastor Pamunag. Pagganindot. So, diha nimo makita no nga daghan day kaayo expectation sa tao nga sa sinugdan mao nagingon rap start, lisod kayo naon-naon nganong inani man ang gidangatan. Labi na gyud og kanang musunod na ta, kanang mo decide na ta nga musunod sa Ginoo, no, Pastor Orsonal? Okay, tinuod yun. Kita. Diha gini mo makita nga imbis nag-alagid na hinong kamatinudanon, nagkalisod-lisod na hinong kinabuhi. Pastor Jill. Yes, Pastor Jill. Inani mo ni siya God. Sa ang yawa naning kamot pod, di ba? Sa itong pag-alagad. Naning kamot ang yawa nga lisod-lisoron ka parang madiskuryo ka, musurinder ka nga, kaadi na lang padayon na niya, lisod man kayo, nagunahuna ako nga pag-alagad na ko, sayon ang kinabuhi, pero nagkalisod-lisod man. Ang yawa, naning kamot, mga igalang mga kaigsuunan, naning kamot ang yawa nga, madiskuryo ka. Pagka-diskuryo ni mo, mubalik, kas karaano pag kinabuhi. Pero og makadaog lang ka, di ba, mag-anam-anam pagkanindot ang gitawag nato dagan sa kinabuhi. Basta makadaog ka uban sa Ginoo. Praise the Lord. So ato nakita ron mga kapaglaom, labi na gyud sa kanang bag-o nga na bautismuhan. Bag-o nga na baptize, bag-o na to mga kaigsuonan sa sulod sa iglesia. Usahay mao ni ang atong bation. Og salamat kay Pastor Jel sa imong padasig nga dili ta maluya.
dili ta maguol kay kining mga butanga moabot gyud ni kay nagyingon diri nga frustrating kayo usahay sa diha nga mo decide ta sa pag-alagad kay naay mga obstacle usahay bag-o nga mga suliran moabot sa tong kinabuhi og mo surrender na ta mga kapaglaom diha ta ma problema og muundang ta og karon mapasalamat ta sa tong leksyon kay ato ning tan-awon og unsa gayod ang rule sa Ginoo sa atong kinabuhi og ang ato nga rule sa ato nga pag-alagad labi na gyud mo atubang tagdaghan kaayo nga mga pagsulay kay nag-ingon ang atong leksyon diri nga those who trust in God will face numerous trials kining numerous trials Pastor Rosunal dili ni gamay ra. Ang gipasantop niya, no, nga kung muhisgot na ganig numerous trials, hilabihan kadaghan yun. Meaning to say, dili lang kay usa, kung dili pagkadaghan sa mga pagsulay nga moabot sa kinabuhi sa tao, samtang siya nagapanaw sa iyang pagpangalaga diya sa Ginoo. Amen. Pagkanindot kayo. So karon nga week mga igsumoadto dayon ta sa ato ang kining hinahinayon nato og patpat kining ato ang hagpat ng atong leksyon og dinhi mga igsoon naghisgot nga niini nga bersikulo si Moses gisugo sa Ginoo sa pagpangulo sa iyang mga katawhan sa paggawas dinha sa Ehipto mga kapaglaom og ato nakita nga adunay mga milagro nga gihimo aron mahimo kini nga matuman og karon atong lantawon kung unsa gayod ka lisod biya mga igsoon dili sayon labi na gyud diha gayod sa pagtuman nato mga kaigsuonan sa sugo sa Ginoo. So karon nga kining lesson nato nini nga gabi mo diretso ta ngadto sa Sunday sa July 13 ang dakong pangutana diri Pastor Jel. Who is the Lord? Nangutana si Pharaoh. Paraon. Pagsulti ni Moses didto kang Pharaoh nga ipagawas bring my people and the children of Israel out of Egypt sa Exodus 3 verse 10. Pero ngano man nga niingon si Pharaoh, who is the Lord? Wala ba siya makaila sa Ginoo, Pastor Jen? Bitaw no, nakaingon siya. Kinsa man ni nga Dios nga ako mutuman sa iyang isugo. No? Kay sinagunahuna magud si Pharaoh sa ilang magud sitting sa Egypt, siya magud ang Dios o siya ang Dios nga sa ilang tawhanon nga panglantaw. Busa sa diha mo ingon si Moses nga ipagawas gisugo ko sa Ginoo nga ipagawas ang iyang katawan aron magsimba didto sa kamingawan. Nangutan na siya, kinsa man na nga Diyos? Kinsa, napo ni pangutan natin rin sa tuwa, tingali. So, kini mga igsoon, nagdala ni siya gamay og defiance. Kay ang nahitabo, nag-ingon diri nga si Pharaoh, nag-declare nga, gid siya, bisan gamay na lang nga handom, nga pakaila ni ini nga Ginoo, no? Pastor Rosunal, unsa kahay mo ikasulti? Si Paraon magod mga kapaglaom, nagsalig rin na siya siyang kaugalingon. Tungod kay sa pagan nga practice sa Egypt, ginahuna niya nga siya gyud ang pinakataas nga pangulo sa Egypt ug ang tanang mga tao musimba umuhapa diha kaniya. Pero pag abot sa sugo sa Ginoo ka Moses, makapangutana gid si Paraon, kinsa man ni nga Ginoo? Kay wa man siya kaila sa matuod nga Ginoo sa Israel nga mao ang nagsugo ni Moses. Amen. Pastor Jeremel. Pastilan, nindot mga igsuono kay kini bitawng tao bitaw nga nag-ingon gyud atong lesson diri nga kana bitawng gatuo siya nga siya mo'y Dios. So wala gid siya pakabana og naa pa bay laing Dios kay katong panahon na po Pastor Personal politically speaking siya ba ang pinakabatugan atong panahon na niya karon naay tao musulti niya ug moingon nga ipagawas ang akong makatawhan, nagsulti ang Dios sa langit. Mautong nga kapangutana siya, kinsa man ni nga Dios o mga kapaglaom ang nakanindot rabadiri mga igsoon kay sa diha nga didto na sila gisultihan ni Moses si kining pero mga kaigsuonan sa ila nga dialogue adunay mga problema nga ni arise kay kahibalo gyud ta nga sa ato bitaw nga kining lison, nag-ingon gyud diri nga si Pharaoh, wa gyud siya malipay. Ang iya harabapon hinoong gibuhat, iya noong gidungagan o gibugaton ang mga buluhaton. Pastor Jel. Mo gidugangan kabugaton. Murag sa akong hunahuna bitaw, murag kung karon pa ni ba? Kay pag-ingon niya nga kay ipagawas ang mga katawhan sa Israel, nasuko man siya.
murag ihamang gikuan siya, dugangi ang katong mga kapatas bitaw, mga kapatas sa mga kuan, siya dugangi ang ilahang trabaho. Kung sa ato paron, ayaw naghatagig simento, ayaw naghatagig balas. Papanghitaan sila. Papanghitaan sila na unya ipabuhat gyapon sila sumala sa ilahang kuta. Sa kuta. Munang naglisod, perting lisuran no sa part sa katawan. Sa ato pa, Pastor Jill, wala gid sila gitugutan ni Pharaoh. O niadtong panahon na, murag si Pharaoh, wala siya hunahuna nga iyang buhian. Iyang buhian. Og tungod niya na mga kapaglaom, ang iyang gibuhat, iya hinoong gisamutan. Iya noong gitagaan og dugang pa nga kanang trabaho. Og dili biya lalim ng dungagan hinong trabaho. Nagsakit biya pod ang mga kining Israelites ani kay wa gid sila malipay na nahiubos no sila nga Moses ngano man ni nga ni samot naman hinuon ang mga problema mga kaigsuonan. So kining pagdemand ni Moses sa king sa Egypt or ni Pharaoh mga igsuon nagdala hinuon og worse nga situation sa mga Israelhanon. So katong ganiha sa atong leksyon Pastor Sonal kung atong balikon nakita nato nga bisan sa mga kinabuhi sa Israelites sa diha nga sila nalipay na unta nga mogawa sila sa kanang land of slavery and bondage. Naunsa man ang hitabuan nga naa man oy dagko kay nga mga difficulties nga ilang gipang atubang. Tinood, no? Maugi na mga kapaglaw, mga ito hinumduman. Nga kining kaagi sa mga Israelites, mauni ka panamina na to sa itong panahon karon. Kay imbis sinuon nga makahibalo na ta nga naanay deliverer, kay si Moses, siya man ang gisugos Ginoo, aron mapagawa sila sa Egypt, ang nitabo na noon, excited na sila nagkadungog sa balita, pero nibati na sila tumang kalisod. Muna gingon ni Pastor Jill ganiya, nga giduble pa noon ang tahas sa ilang trabaho. So kana bitaw mga kapaglaom, kung imong unaw-naon, dili lalim. Tungod kay ang kaaway ng limbasog apan sa imo nga pagtuo, gisukod lang dahi ka, Pastor Pamunag. Kay kung makita sa Ginoo nga ang iyang himaya mapadayag, ang Pharaoh, ang paraon, makailagid siya kinsang tinod nga Ginoo. Akong i-pick up tong imong giingon nga kanang gisulayan lang ta. Gisulayan. O pag alaga na to sa Ginoo, Pastor Jill, naadayoy mga challenges, naadayoy mga pagsulay og naingon si Pastor Rosonal kon ato ng tanawon nga positibo, dili ta mo maluya. Mo padayon ta ngadto sa unahan. Sakto gitong giingon ni Pastor Rosonal nga naagyud tay palaabuton nga maayo sa atong pagpangalagad. Mao na mga kapaglaom nga bisag asa ta sulayon labi na gyud sa pag-alagad nato sa Ginoo matinud-anon, dili ta maluya kay moabot ra ba Ginoon ang samot pa kay diri ra ba sa atong sugilanon nagingon diri nga gidungagan pa ang kalisod sa mga Israelites and their daily labor became more burdensome and demanding and they were accused of being lazy. Sao ka na no pag hunahuna na to grabe na tong paningkamot nag-ingon diri they were treated more harshly and their service became more difficult than it had already been. Kay kadtong panahon na sila na may mangita og himuon nila nga sa una provided sila na may gisugo Pastor Jill nga unsa to Pastor Jill gipadungagan no nang ilang bricks no. Ay inani pod ako nasabtan Pastor Kirimelo Pastor. Kining gitawag ba nga kana bitaw sa ilahang katong gisultihan sila ni Moses nga ipagawas na sila. Di ba excited sila? Excited sila. Sila lipay kay tanay nana man ano. Unya sa ilang ka-excited sa diyang gingadto ni Moses si Paraon tungod kay ni dumili is Paraon ingon si Paraon dugagi ang ilahang buluhaton. Ang ilanong gihimo nasuko sila ka Moses. Na kanang nagbagulbol na noon sila. Ina ba po yung mga panahon inani nga magbagulbol ka ta? Oho. Kana bitawng pangalagad bitaw igsuon nato no dili lalim. Labi na gyud kanang mobalhin kagikan sa kalibutan padulong sa kanang pagkinabuhi sa Ginoo kay panalitan pareha nato nga di ta mo trabaho adlaw Sabado. Usahay noon sugo-sugoon na hinuon ta nang adlaw murag gilabian na hinuon ang buluhaton pero mga kaigsuonan ang nakanindot diri kay dili man diri kutobra. Adunay gipadayon diri sa unahan nga pag wala na ganahe ang mga pangulo sa mga Israelites kay sa ilang hunahuna amang gudunta, mugawas na gyud sila. Bisag si Moses, gaunahuna si Moses adto nga Pastor Rosonal nga dili na sila magdugay. Once maingon si Moses nga ipagawas ang akong mga katawhan nagsugo si Yahweh,
or si Jehovah. ang Si pero mudiritso og tando pero dili ingon ana biya di ka sayon. Ipagawa sila aron makasimba pud mi sa among Dios dito sa Kamingawan pero ingon si pero oy musimba day mo laing Dios ha karon akong dungagan ang inyong trabaho. Oh. So kini makita na to ni murag gitawag na to ni og kanang persecution tingali na nga gibuhat ni pero nila kay hilabihan na yung kalisod ang pabuhat sa pero nila. Pero nag-ingon diri mga kaigsunan nga wala sila malipay og ilang gipatawag si Moses og si Aaron og ang ilang pakiglantugi di nagyud maayo usahay paminahon. Naapo dai gihapon ni sa una ning paglantugi. Pero nakanindot diri Pastor Orson kay nag-ingon diri kini nga konflikto no diha uban sa iyahang mga katawhan o sa mga katawhan sa Ginoo sa pila ka mga tuig na sulayan na ni or na experience na ni pero wala diha kutob mga igsuon natapos ang maong sugilan. Nag-ingon ang atong lesson sa Exodus 5:21 and then put yourself in the place of these men as they confronted Moses and Aaron. Why would they say what they did? Because the labor or the work gihatag nila dubli na mga kaigsuunan o karon kita Pastor Personal kung inganaon puta mo reklamo biyo papta Sa dawhanon nga pagbati mga kaigsunan, naagid na nga paggunahuna nga mo reklamo, mo sulti sa ato apod nga kaugalingon nga mga pagtagad kay ano man normal man na sa tawhanon nga mga pagbuhat o pagbati. Pero kung imong tanawon ang leksyon dinhi ila gani gi-curse Aaron og si Moses. Tungod kay naghunahuna sila, mauna gid unta ni ang gipaabot nila. Imagine 400 years ilalom sa pagkaulipon niya ang Ginoo nagpadala nagnindot nga message. Unya ang message noon nahimo mang mess nga pati man paita na kayo ang ilahang naabtan sa kinabuhi. Silbi. Mao na siya nga mureklamo gyud. So diya sa iglesia Pastor Jill o Pastor Ursonal unsa kay atong masulti kinaamay mga eksperyensya ingani ang leksyon nato naghisgot pod nga si ang mga katawhan nagtuo sila nga si Moses makahatag na nila og kagawasan. Unya sa diha na hinuon nga si Moses niabot na pastilan kay nisamot man og kabugat ang buluhaton nga gihatag. Nagkalisod-lisod na noon, naglisod na noon sila. Hinuon aduna bay mga eksperyensya nato karong mga presente nga panahon nga sa iglesia nga ato karon gisakupan napo usay pagkiglantugi sa atong mga leaders kay usahay atong pamati nga murag gipabug-atan man punta ang pangutana diri unsa man ang maayo natong buhaton aron ma-deal nato ning kining problema usahay sa atong mga pangulo dinha sa atong iglesia. Labi na gyud moabot ning gitawag og disagreements kay Pastor Jermel, usa ginaga tinuod no nga punto sa atong leksyon tungod kay mabati man nato labi na sa mga programa sa iglesia. Ang mga members or mga officers o church pastor o ang district leader may mga programa nga i-implement unya walay pagsuporta labi na sa mga care group, sa mga kaigsuunan diha nimo makita bitaw nga nagkalaylahi di ay ang hunahuna sa matag tao. Pero kung imong tan-awon lang yun sa balang kasulatan, kung bisan kita nagakalalis or nagakalahi ang ideya, mo come up na ganit na sa kadesisyon, kadto na gyud ang masunod. Angayan na gyud kabalo na gyud mga kaigsuunan no maayog yung pagkasaysay ni Pastor Ursonal. Kung naa manggali butang nga wala nato kayo masabti ang mahitabo sa katapusan ug unsa gyud nasabutan mao na gyud toy mo nato siya ang buhaton. Pastor Jill, uyon ba kani ana Pastor Jill nga paagi nga ug naay sama ingon niya na? Bitaw no kay inani sa akong sa dugay ta sa mga sa distrito, di ba nag-meeting na mag-meeting ang board unya na mga programa unta nga nindot kay tanan pero naapoy musupak. Naapoy mga supakan kay tanan. Nya bisag ang imo nindot ka katuyan pero magsupak-supak yun. Munang mo abot ang panahon nga magkauyon sa usa ka mosangko sa usa ka pagpangunahuna nga maayo nga dagan unya nakasuporta na ang tanan. Murag inana nga kuan. Salamat Pastor Jill. So karon nga panahon ng igsuon kanang atong Harvest 2025 nga programa ato usahay makita nga naagyoy resistance gamay kay murag ang ato nga buluhaton kada bulan nagwalita atong programa sunsun kayo pero
salamat sa atong Ginoo nga iya gyapon tag giprovidean. Unya ato gihapon giusahan nga makita nato sa katapusan Pastor Ursonal nga magmadaogon gihapon ta. So karon balik ta gamay Pastor Jill ug Pastor Ursonal dinhi sa Sunday nag-ingon diri nga who is Lord? God? Who is Kinsa man ni siya? O nakita na to mga kapaglaom nga naay ni tumaw dinhi nga mga butang nga dili maayo gamay. Ako bitang gitan-aw kining word ba nga atheist or atheism kining wala or Like, dili no, mo tuo dili nga mo naay tuo Dios. Diyos, oh. Unsa ikasulti nimo ani Pastor Jill? Dili mo tuog Dios. Abi ninyo, who is the Lord? Na may daghan na kabasa bitaw ko sa kanang sa Facebook na to, sa Facebook na nabasa nga. Na yung mga tao ba nangandak bitaw? Nangandak. Kinsa man na nga Ginoo. O na, di ba? Na katong usa ka singer nangandak siya nga. Mas musikat pa mi. Mas musikat pa mi kaysa kanang Ginoo nga inyohang gialagaran. Jan Linon. Oo. Pero niabot ang panahon nga mura patay mo to siya, no? Oh, unya naapoy katong sa Titanic. Katong sa Titanic nga bisan kanang Ginoo dili makalunod nining gibuhat nako nga barko. Di mo nang who is the Lord? Ang pangutana, kinsa man ang Ginoo sa inyong kinabuhi? So kini Pastor Jill, Pastor Ursonal makahibalo gyud ning mga Egyptians sa diha nga gitagaan na sila mga plagues no or kining mga hampak makaila gyud sila kinsa ang Ginoo mga kapaglaom ug dinhi sa atong lesson akong basahon dinhi nga nagingon nga of all nations presented in the Bible history Egypt most boldly denied the existence of the living God and resisted His commands. Kini gyud nga sitting mga kapaglaom nga sa dihang si Pharaoh na ingon siya kinsa maning Ginoo ninyo nga inyong gialagaran og nag-ingon pagid siya nga dili nako ipagawas Sa akong katawhan. mga katawhan. This is a bold denial or example of denial nga naay buhi nga Dios kay nagtuo si Pharaoh nga siya ra gyud maoy Dios ni anang panahon na. So busa nag-ingon atong leksyon no monarch ever ventured upon more open and high-handed rebellion against the authority of heaven than did the king of Egypt. When the message was brought to him by Moses in the name of the Lord, Pharaoh proudly answered, "Who is Jehovah?" Pastor Ursonal. Ang katinuoran niya na Pastor Jermel, nga kanang mga atheist, nga mga klase sa mga pundok sa tao, wag na sila maila sa tinud nga Ginoo. Apan ang Bible, nagingon nga si Jehovah, si Yahweh, the great I am, nga maoy gisulti niya ang pangalan ngadto kang Moses, maugyod ang tinuod nga Ginoo. So, kining Egypt di ay matud pas mga Bible scholars, diha gyud nagagikan ang pinakakuyaw nga kultura nga dili gyud sila moila sa Ginoo. Kay bisan sa atong panahon karon, ang Egypt giisip man nga maoy sinugdanan sa atheism nga ang mga tao karong panahon na didto nagalantaw kanila sa history ba? Historical background nga dili gid sila moila sa Ginoo sa Israel. Aha. O mo na nga kun imong tanawon kini nga history nagahatag gini og nindot nga leksyon nga ang Ginoo ni Moses, the great I am, maugyod ang tinuod nga Ginoo. Karong panahon na Pastor Ursonal, salamat kayo sa imuhang nindot kay nga explanation. Karong panahon na Pastor Ursonal, Pastor Jill, daghan rong mga batanon nga atong nakita nga warag na aning gitawag og dili na sila mutuo nga naay Ginoo. Oo. Daghan yun. Influensya. Mga Kay influensya sa... alarming po ni sa sulod sa atong iglesia kay makdunggan na to usahay nga naay mga ginikanan mo chat na to, mo text na to nga naay ilang mga anak nga naapoy mga panghunahon na ani. Abi ninyo mga kapaglaom no. Dili ra di ay ni karon. Sa una pa ni, panahon pa ni sa Ehipto, kini sila mo inaguna-una nga walay Ginoo nga niya sa tanan sa kapunaw-punawan og niini nga kalibutan. There is no God. Maunay hunahuna sa kadaghanan og mabasa ra ba ginato na sa Salmo mga kapaglaom sa Salmo 14 ba na? Nag-ingon diha nga ang buang-buang mag-ingon siya sa iyang kasing-kasing Walay Diyos. nga walay Dios. Diyos. Pastor Oo. Jill, unsa may mo ikasulti ana? No, ang mga tao ba karon nga panahon manggod ang ilang yun nahuna sa ako bitaw gigagaw tuwa sa gawas nasod kana bitaw gitawag niya nga
sa ingo nga kumusta man mo dito? Ingon siya nga sa amo adin ang kasagaran nito nagsimba kanang mga Pilipino. Mga kanang bitong mga kanang makaluluoy. Pero katong mga kwartahan dito sa mga nasod ngayon na naabtan, dili gyud manimba. Kay yun sila, wala namin nagkinahanglag Dios kay kung maghisgot og pagkaon, daghan mig pagkaon. Kuyaw kayo. Kung maghisgot mig kabtangan, daghan mig kabtangan. Maghisgot mi og kanang mga butang mo gikinahanglan, daghan mig mga butang gikinahanglan. Naas sa mga busa. Wala namin nagkinahanglag Ginoo. Kuyawa kay ning mga tawo nga inana ano? Munang malipay tingalita nga. Kita bitaw, igo-igo lang. Baka pamalandong yung Ginoo. Munang panahon na, Ginoo, musalig yun ni kanimo. Munang, nag-ingon ba siya? Nindot ba kayo sa Proverbio 30, versikulo 28. So, karon lang ni butang sa kung naon siya. Duha ka butang akong pangayoon kanimo ko Dios sa dili pa ko mamatay. E siya, Ginoo, ayaw po ko himo ang dato. Ay lang ko himo ang dato. Kay, basin makalimot ko si mo. Dato ko, makalimot na ko. E siya, ay po ko himo ang pobre. Kay, makapangawat niya po ko. Masin mapakaulaw na kay mga lan mo nang nindot yung kaistanan ang tao di ay nga adunay Dios sa kinabuhi. Pagkanindot kayo mga kapaglaom o atong dungagan gamay diri sa sinulat ni Lindsay White sa Great Controversy, page 269, nag-ingon, dugang ni sa isa explanation ni Pastor Ursonal, this is atheism. And the nation represented by Egypt would give voice to similar denial of the claims of the living God and would manifest like a spirit of unbelief and defiance. Kini di ay mutumaw sa itong kasing-kasing nga di natamutuo nga naay Dios. Delikado ni mga kapaglaom. O kining mga panghuna-huna kung ato ning pasagdan, dili nato ni tagaan o gibugaton, basin unya sa sulod sa atong pulianan, naay mga tao nga dili na mutuo ni ana, o kita nga mga katawhan sa Ginoo, dako tag responsibilidad sa pagpahibalo nila. Mao nga naay pangutana diri ko naay mangutana nato kinsa man ang Dios, nakaila ba ka sa Dios? Unsa may atong itubag? Kung nakailata, unsa man mangutana unya og unsa man siya ang iyahang panagway og ngano man nga mutuotan niya. Kana Pastor Ursonal. Ang ato itubagan na gikan gyud sa balan nga kasulatan. Amen. For example, sa Genesis, creation. Karong panahon na magod, daghang mga batan-o na to sa ato iglesia nga di na kay sila mutuo sa creation. Tungod kay ilang gituan sa ilang eskwelahan, evolution. Evolution. Unya plus ang Hollywood kanunay nagapasalida og mga salida nga ilang gisunod nga nag-promote about atheism, spiritism, midako ang mga confusion o kalibog sa mga batanon o sa mga katawhan nga wala gyud nag-grounded sa Biblia ang ilang pagtuo. Kay kung imong tanawon God, Pastor Pamunag, Pastor Jel, dinhi sa atong leksyon pag-ingon sa Ginoo nga ako mao ang Dios sa imong mga lululuhan. Katigulangan. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Hangtod na sa panahon ni Moses. Nakita nako ang inyong pagantos. Nakita nako nga dunay giandam nga yuta alang gyud ninyo ang Kanaan. Og nakita nako nga didto gyud mo angay nga mopuyo dili sa Egypt. So mao na nga makunik na nato Pastor Jill, Pastor Pamunag nga kini di ay nga rap start, meaning to say nagsugod sila kalisod. Pero pagbali niya na sa sugilanon, Nindot na kayo, hayahay ng dalan. hayahay na sa yutang Kanaan. Salamat kay Pastor Ursonal. Wala siya. Balik kita sa Bible. Wala gilain Pastor Jel. Balik kita sa sumala sa kuan nga. I-ground yun na to ato yung pinagi yun sa balaang kasulatan. Mao. So, ang ato mga kapaglaom, mobalik na sa Bible, ato yung ipaabot sa ilaha, katong giingon ni Pastor Ursonal, nindot ka ito, mahitungod sa creation, mahitungod sa Ginoo gayod nga naglalang sa kalibutan, o hangtod na sa katapusan, atong isaysay, mahitungod ang gahom sa Ginoo, o walay butang sa kalibutan nga maka-explain about sa tanan, bisan maingon ang science nga maka-explain ang science, pero sa tinudanay mga kapaglaom, wala gayod ma-explain sa science ang tanan. Na ako'y gamay sugilanon bitaw, na ay usa ka Christian, nagsakay silang duha, Pastor Ursonal, sa bus. Atong bus, oo. Unya, pagsakay nilang duha, nakalabay sila, samtang gadagan ang bus, nakalabay sila og dako kay hawan. Pag-ingon sa, ang ati, ang dili mo to og Ginoo, naingon siya nga, pagkanindot sa lapad kay hawan,
niingon dayon ang kining Itong Christian. Christian isya pagkanindot kayo sa gibuhat sa Ginoo. Pero iyang gitupag isya dili. Kuha na, nature. Nature lang, nature. Gibuhat na Tawgal, dina. kanang. Ingon ang kining ateist, ang Christian, naay nagbuhat ana ang Ginoo nga tuwa sa langit. Pero niingon ang kuan, dili oy. Kuan na ni tumaw ra na diha ang nindot kaayo nga talanawon. Natural lang. O pila ka panahon Pastor Jill, Pastor Personal, pagbalik nila na may balay. So niingon na dayon ang kining dili mo tuo Ginoo. Uy, pagkanindot sa balay ug mitubag ang Christian, nitumaw ra na diha, murag ibalo siya ba. Ingon ang maong itiis, dili oy, naay nagtukod ana. Ingon dayon ang Christian, mausad na ang nindot nga kining tanaman naapoy Ginoo nga nagbuhat. So, it's a strong argument between this Christian and this atheist. Pero mga kapaglaom atong nakita nga, to convince them, we need the power of the Spirit to work in our behalf. And then we need biblical principles nga musupport sa ato nga mga gisulti nga mailhan nato ang Dios nga tinuod. And finally, mga kapaglaom, anhita dapit sa tumoy Pastor Personal, atong nakita nga kining mga eksperyensya nga nilabay sa kinabuhi sa mga Israelites, kini adunay kalabutan mga kapaglaom sa atong presente nga panahon. Nga ato nang gibalik kaganiha, atong ibalik jutay nga sa pagsunod nato sa atong Ginoo. Inay nga naatay kanang gibatunan nga kagawasan, dili ta exempted sa mga pagsulay. Musamot, usahay ang kinabuhi kalisod, apan kini, naging si Pastor Personal ganiha, paagi lang ni kung mukupota sa kamot sa atong Ginoo, makapadayon ta sa unahan o mabat na nato ang gitawag o kalampusan. So, Pastor Personal, ang ato nga gisgutan karon sa atong leksyon about sa paghisgot nining mga conflict sa sulod sa atong iglesia, nakabaluta nga daghang klase nga problema moabot sa iglesia. O daghan pong pamagi unsaon nato pag Tagsulbad. Pero ang unang lakang mga kapaglaom, nag-ingon gyud diha nga mag-ampo gitag una. Tinood, mo na siya, Pastor Jeremy no, nga in every problem, doon naging solution nga gihatag sa Ginoo. It means nga, ang Ginoo, magapadayag siya sa solution, apan atong buhaton, ang atong mga maarangan, aron madaig, mahimayaan, ang iyang pangalan dinhi sa tua sa atong gibuhat sa iglesia, ugon niya, walay lain gyud mo paila, ng Ginoo ra gyud is pinaka-center sa ato ang ginabuhat. Dili ang pagtuboy sa kaugalingon sa tao, kundi ang pagpailas mga tao sa Ginoo sa Israel, sa Ginoo ni Moses, o sa Ginoo natong tanan mga kaigsunan. Timely kay ni Pastor Sunan, salamat kay no kanang nindot yun kayo ang imong point. Ganahan kay kwadto niya karong panahon na hapit na ang atong eleksyon, dili lang sa ato ang union gani sa GC humana sa SSD Division, murag humana pod. O karon tingaling tuiga by November na napunta diri sa union, dayon na ata sa ato mga mission, mga mission and o conferences. sa ato mga iglesia. Pastor Rosunal, naa sa ato mga iglesia pod, eleksyon na to diha. Mga tigulang sa iglesia, pagpilig mga pagong opisyalis sa Yes, iglesia. of course. O nakita na to mga kapaglaom nga ang Ginoo biya magtudlo gyud mga tao nga iyang ibutang diha sa mga Tagsa-tagsa sa mga buluhaton, dapit. Yes, sa buluhaton. Kung naa manggali conflict, nag-ingon si Pastor Personal nga, nagisulbad niya na. Unsa to? Magampo? Mag-ampo. Mag-ampo. Iampo yun. Mag-ampo kita. Nya gawas nga mag-ampo ta, mubalik kita sa Bible base kay naamang gyud na diyang pulong sa Ginoo. Gani ang atong bagong presidente naghisgot man gyud si Elder Kuller. Hilton Kuller. Nga nag-ingon gyud siya nga kitang tanan di ta mo tan-aw sa uban. Kung gusto daw kang madiskuryo, tanawa imo ang kaugalingon. Yun, okay. Kung unsa Gusto to ka Mapandol, tanaw ka suban. Tanaw ka suban. Pero, Gusto Gusto kang kang maluwas, tanaw ka kang isuban. amen. Pagka indot kayo, og naani siya gamay nga koneksyon sa ato ang lesson inspired nga nayo sahay pagsugod nato dili lalim sa atong kinabuhi, pero naay promise ang Ginoo. Kabalo ko Pastor Jill, naa kay mga eksperyensya nga pagsugod dili gyud lalim. Labi na gyud ka nang ibutang nato, musugod ta og pagminyo nato, pagminyo duha ninyo ni si moang asawa di biya gyud lalim. Sa ako na agian Pastor Personal, naagian nato ng tanan, pero kung mukupot lang gyud ta sa saad sa Ginoo, mabat na nato ang gitawag og kalampusan.
no, sa atong kinabuhi. The same as with sa mga katawhan sa Ginoo. Kung mupugong ta, karong panahon na lisod kayo, pero sa unahan adunay gatagad nga ganti. Kaya nga to ang sugilan naghisgud-gud nga ang Canaan nga promised land is flowing with Milk and and honey. and honey, mga kapaglaom. Pastor Jeremel, doon ako'y gamay isumpay. Sige. Bahin sa imong gisulti kaniya. Kay dinhi sa last portion sa atong lesson mga kapaglaom, gisgutan dinhi nga si Moses di ay wa siya salig ba siyang kagalingon, Pastor Jel? Ano ba? Doon na siya self-distrust. Mauday itong gitudlo yun si Ginoo si Aaron, ang igsuon ni Moses, nga makatabang niya. Aron nga maka-represent yun sila ngadto kang Firaon, ngadto kang Pero, ngadto sa hari, kinsa gyud ang matuod nga Ginoo. Pero Amen. ang awit wa ginasayop no, God uses ordinary people. Kay gibati man ni Moses nga wa na gyud siya. Kay sa iyang pagsulti, ka na siya. Wala na gyud siya mga kibalo kay 40 years gud siyang naas kamingawan while nagabantay sa mga karnero siyang ugangan si Jethro. So nawala na kaniya ang kining maayo sa pagsulti, wala na kaniya. So nawala na gyud ang iyang confidence ba. Pero ang Ginoo nag-andam kang Aaron nga mutabang ni Moses. Na- Una sa tuwa karon nga Panahon. mga iglesia, diba, mga elders, mga pastor sa distrito, o kita nga bisan gibutan sa Ginoo sa departamento, ordinaryo ra man kita. Pero ang Ginoo ra gyud mapahilong na kay nga naman nakita man niya nga ang buluhaton sa pagsugod murag rough gyud kay lisod kayo. Pero sa ulahidi ay matuboy o mahimaya siya kay gamiton niya mga katawhan alang sa Nindot iyang kayo, nindot. kahinayaan. Inanay po na akong nasabtan, Pastor Tungba, Sige. Pastor Religion. Kanang ang Ginoo, kanang kung si Moses lang usa, dali siya madiskuryo, di ba? Buntong gikahatagan siya kauban. Kana pong silbi sa pagka si Adan, kung si Adan lang isa, mingaw. Buntong gitagaan sa kauban. Sa tuwa po dron, sa pagtrabaho na to, di ba naapuntay, kitagaan ta sa Ginoo og buluhaton, naapoy mga tao nga gamiton sa Ginoo nga maoy mutabang sa tuwa. Mutabang, unya, pagtabang sa tuwa, dili sa pagpadayag, dili sa pagdahig sa tungkaw galing kung dili, usbo na ko sa paghimaya sa ngalan sa Ginoo. Akong i-pick up tong giingon ni Pastor Ursonal bitaw Pastor Jel og katong imuhang gisulti ato tong isumpay nga ang Ginoo di ay dili siya magpasagad nato labi na gyud kun kita motando niya. And Sa diha nga ato siyang dawaton, mangita siya mo support nato, mangita siya mga kaigsuunan ug motabang nato kay si Moses siya og siya lang giingon ni Pastor Jel nga dili gyud mahimo kay naay mga butang nga maluya si Moses, dili mahimo ni Moses, but Aaron could help him. Mo to nga nag-ingon Pastor Ursonal ang Ginoo nga dili naa na si Aaron, andam na siya nga mudala nimo atong last week na Last week aliso. ko. Magsipa siya balibad gyud ato. Yes, kaya aron madasig si Moses og dili siya mawad-an sa kanang kusog sa pag-atubang. Ug nakita nako Pastor Ursonal na ikalabutan sa atong church labi na gyud sa leadership. Nga sa leadership kung kinsa ang ibutang dinha, we need to support. Kung makita na to mga kapaglaom nga kini ang gibutang sa Ginoo, then Aaron gihimo siya nga mo support unsay kulang ni Moses. Si Aaron moopoy mohatag, mutabang, muhulip mao nga sa atong iglesia naagyud tay pangulo, naatay ikaduha nga pangulo, naatay gisegregate ang mga buluhaton sa departamento Correct. aron nga magtinabangay ang tibuok pwersa nga panahon sa mga pagsulay sama ingon ni ining kang Moses nga naatubangan mahimo nga masulbad kini kay naay mga buluhaton nato. Application Sir Jel. sa akong kaugalingon. Okay, ron. okay. Mabitaw ni sayo kung ganhi. Di sayo kung ganhi kay kung ako lang dito sa balay, kung dito sa opisina, magkalisod kay ko munang ni ako kay magpatabang ko sa inyo ha unsay buhaton. Muna yung application dia. Matabangan bitaw ta. Si Moses gitugot sa Ginoo nga si Aaron maoy mutabang siya aron magmalampuson ng buluhaton pero sa ilang pagtrabaho dili pud sayon. Niagi sila mga lisod nga panahon. Lisod. Pero ang nakanindot lang kung musalig dito sa Ginoo ang kung taman pa mga di wa pa man ni natapos gud sugilanon kay taman pa tadre sa ilang panaw sa dihang matabang ang Ginoo sa nagsalig sila makaabot sa abot sila sa unahan sayo na nindot ng dagat. Kanindot kayo mga kapaglaom no. Di nang may kita magdugay kay ni amanta na sa atong leksyon ug atong time kusog paspas man kayo.
ato yung hinumduman nga Pastor Jel o Pastor Sonal nga kining mga conflict sa atong church na ani sulbad ug ang Ginoo gusto gid niya nga kita magmalampuson sa atong tinguha kay aron kita mapagawas dinha sa ilalom sa sala mao to kaganihan nagingon ta nga magampo kita sa una. Let us pray first before atong isulbad ang problema. Aron na ang presensya sa Ginoo sa atong taliwala, na ang gitawag og humility, tagaan ta sa Ginoo og wisdom, ug tagaan ta sa Ginoo og kining unity. Kaysa James 1:5 nagingon nga if any of you lacks wisdom, you should ask God. Nya humana na atong i-identify ang root cause, Pastor Rosonal, nga unsa magiday inyo ang hinungdan nga sa atong paglalis. Og nakita nako sa mga writings sa ni Ellen White ug sa Bible, nakita nako sa ubang mga author nagyon gyud dito nga kinahanglan mission driven ang ato ang pagsulbad o pagtan-aw kung naabay koneksyon about mission. Kay kung dili kini mo connect sa mission, makaguba sa mission, then ato nang himuon nga dili unta mo dako og dili unta mulaw mga igsoon. Nag-ingon diri, we should deal it with private and also honest conversation. Kanang gitawag na to og speak truth in love. In Ephesians 4:15 nga maminaw puta sa pikas, maminaw puta sa pikas kay aron nga masulbad na to. And we as pastors, leaders, naagyo mediator nga mo mediate na to kay naamag yung nagsulti dira atong leksyon nga unsaon na to ni pagsulbad nagkinahanglan putag mediator og ang labi gyud sa nga tanan kung makakuha tag mga mediator nga godly. Makakuha tag Diyos nun. No, Pastor Sonal, unya ang atong himuon nga mga sulbad kinahanglan na ay ground sa scripture. Biblical base kay aron makita nato kung unsa gyud ang plano sa Ginoo ug pagkahuman na dayon tay repentance and forgiveness. Yeah. Kay para nga wad-o na ang atong mga conflict mo balik ta and let us rebuild with grace again the unity in the church ug human niya na mga kaigsuonan mahimo nga masulbad ang conflict and let us begin a new way of dealing sa ato ang present nga circumstances. So kaganiha atong nahisgutan mga kapaglaom mahitungod gayod sa atong leksyon about ni Moses ug ang conflicting stories between Moses ug ngadto kang Pharaoh ug dili lang pod kang Pharaoh between the church members ug sa ilang mga leaders tungod kay ang ilang mga plano wala matuban pero kining tanan nag-clarify na to karon nga part ni siya sa ato nga pagkinabuhi sa yuta, Pastor Sonal. ug nakita nako nga kung mo kupot lang ta sa kamot sa atong Ginoo, I know ang kalinaw atong mabatonan og mabatna nato ang kalapusan sama sa nahitabo sa Israelite. So dili ta magdugay, Pastor Sonal, na kay mga takeaways o gamay nga explanation dugang sa atong leksyon. Mga kapaglaom, nindot yung gaya nga itong leksyon, no? Tungod kay niining segment, ato yung masabdan pag-ayo, unsa ang plano sa Ginoo nga ipailan niya ang iyang pagkadiyos ngadto kang Faraon. Unya, gipailan niya nga doon na day covenant o pagigsaad nga siya, iya nang nasulti hundreds of years ngadto kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob. Og labaw sa tanan, doon na siya covenant nga kining mga tawhana iyag yung gipili bisan ang ilang kinabuhi dili hingpit. So kung imong tan-awon ka paglaom ang application sa atong panahon karon, kita mao pod ang modern day Israel. Daghan tag mga sipyat pod, daghan pod tag mga kapakyasan sa atubangan sa Ginoo, pero ang nagkanindot lang ang atong deliverer na sama ni Moses, si Jesus Christ, mutabang ginato all the way tungod kay dinhi nato makita mga igsoon that when the going gets tough, the tough gets going. Kaya kung ligon lang yun, ang atong pagsalig sa Ginoo, bisan babugat o malisod ang agyanan, kita mulahutay lang yun, alang sa atong pagsunod kaniya. Amen. Pastor Jel? Salmo, ang ako na ako'y gibasa bito, na ako'y nabot sa kunaw na ba? Salmo 121. 121 siya. Sa dihang moabot ang malisod nga panahon kang David man niya. Siya, asa man ko mangayog panabang. Siya, ang akong panabang nagagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit o sa iyo. Pagkanindot kay tanan. Unangin siya, dili gyud kaniya pakyason sa dihang kanang maglakaw kay sa dili ang Dios nga magbantay kanimo dili makatulog. Ang Dios nga naglantaw kanimo dili makatagpilaw.
siya. Siya magauban kanimo. Amen. Gikan sa paggawas nimo sa imong balay hangtod sa imong pagbalik. Nang indot kis tanan bitaw, bisan tuod adunay mga malisod nga panahon. Padayon sa pagkupot sa Ginoo. Nasayod ta nga sa unahan ni ana ang Dios kanunay nagauban ug nagataba ang kanato. Salamat, Pastor Jel. Ang buluhaton ni Moses, dili sayon. Usa kini ka manlisod nga buluhaton, mga kaigsuunan. Apan salamat kaayo kay sa iyang kiliran ug ang nag-uban niya ang atong manuluwas. Amen. Mausab sa atong presente nga kinabuhi, mga kapaglaom. Doon ay panahon gingon ni Pastor Ursonal, Pastor Jel, nga malisod kaayo ang ato ang sitwasyon. Apan dili ta mabalaka kung si Jesus naa sa atong kiliran o naa sa atong kinabuhi. Kay siya gayod magatabang ka nato sa pag-deliver ka nato gikan sa mga katalagman ni ini nga kalibutan o nagtuo ko mga igsoon nga sa atong pagpadayon sa atong leksyon karon nga semana naapatay dugang makuptan nga bisan sa malisod kayo nga sinugdanan adunay happy o usa ka madaugon nga katapusan o kadaugan unya diha sa atong Ginoo uban sa atong pagampo sa ato nga iglesia ug sa ato nga pag-alagad sa Ginoo. Akong gihangyo si Pastor Rosonal alang sa atong closing prayer ni nga takna sa gabi. Mga buta, kapaglaom, salamat Ginoo sa mga leksyon nga among na kutlo ning tagna. Ug atong tanan magkakaplag na sa mga makasing-kasing nga mahimong gabayan nga kami magalagad matinud-anon na niining panaw sa among kinabuhi padung sa langit ng pulayanan. O Dios, pagkadaghan sa mga malisod nga gianan nga among gitaak. Yes, Lord. Apan salamat Ginoo kay ikaw ang among pangulo ug diha kanimo ang among kalampusan maangkon nga kini dili gayod mahimo Dios babagan sa kaaway. Yes, Lord. So thank you nga karong gabi ang mga pulong nga among gisgutan dinhi kini Lord magpabilin nga masilsil sa mga huna o gaming tanan magalagad matinud-anon kay kini amoy salig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.